Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah amma ba'da. Samahatal ulama al-a'izza wal ajilla akhussu bidzikri wat ta'zim ajunan simuljah hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Azim Haidir sesangat abdina amuljaaki juga taati ajunan simulja hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Rifai sareng seteja para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh jugenan ajunan simulja hadratal mukarram wal muhtaram al ustaz Sugianto SPD sesangat abdina amuljaaki jugen taati pejabat pemerintah langkong-langkong Bapak Kepala Desa Karang Nangkah sareng setuju jajaran sesangat beten kaula hormati sahibul manzil sahibud dakwah wal farah was surur teretan simulja Bapak Misnu
sareng setuju keluarga besar eka di tempat langkong-langkong mantan anyar dua engki panika Khairul Razi sareng Raji Epon Hasifah sesangat beten kaulah amul jaaki cuken cinta sayangi solawat al-Banjari pujuk koroseh sesangat beten kaulah cinta sayangi ajunan hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah pengajian para sepo para anum ajunan pencinta Islam pencinta Rasulullah pencinta ulama se insyaallah ajunan setuju emul jaaki sarang Gusti Allah se sangat beten kaulah amul jaaki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukur de ajunan Allah. Imalem semangkin dan kula ajunan bisa bermuwajjah akompol tempat sesangat mulja engki panikah pengajian otabe majlis taklim sanausa idilem kabedeen ocen idilem kabedeen lecen idilem kabedeen letuk idilem kabedeen celep dan kula ajunan bisa jengaja hadir kalaben harapan dan kula ajunan setuju tep-tepah idilem ridha epon Allah kenginga taufik hidayah kenginga ilmu barokah dan manfaat dan kula ajunan sampai ke anak potoh mantermu ke tetia manusia golongan semulja muka Allah dunia ben akhirat ben manter-manter dan kula ajunan sarang Gusti Allah tak cuma ipa apolongan dengan alam dunia meloloh manter muka bi Allah ipa apolongan sampai ke alam akhirat apolong sarang para alim para ulama bingkinga Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dek kasuwarkena Allah amin Allahumma salawat salam ngiring atau ragi dek kajunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalaffuz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sekadima beliau ampun apek taten kula ajunan dari alam peteng ngale ke alam setera dari celen bilu ngale ke celen loros dari alam jahiliyah ngale ke alam ilmiah yakni agama Islam dan kula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad manter-manter kenging syafaat beliau langkong-langkong syafaat al-uzma pagi hari kiamat amin Allahumma. Alhamdulillah suatu kebanggaan dek katen kula ajunan saat malam mangkin bisa along polong ben para alim para ulama ajunan bisa hadir dek ke pengajian bahkan malam semangkin sebangga sepunga beni coma seodi sampai kasemate seampun bedeneng alam barzah bunga ben bangga apa napa manabi beda orang mate neng daerah Karang Nangka ialam barzah esek sabi Allah pas beda ulama lebet maka seksaan bi Allah stop selama 40 hari 40 malam amin amin
Tetimun beda ahli kubur ekarang nangkap nikah esek sabi Allah pas beda ulama lebet maka seksa kubur kak dintobi Allah stop selama 40 hari 40 malam. Menggana along polong ben para alim para ulama kento suatu kebanggaan. Contoh dan kula ajunan malam semangkin ngulatin orang alim, ngulatin Kiai Abdul Azim, ngulatin Kiai Muhammad Rifai. Kalaben seneng ate, kalaben bunga ate, panapa debun Rasulullah maka pangabesetan kula ajunan bi Allah epatuti malaikat. Malaikat kento akhir bi Allah ipaung ke kata selangi malaikat kento adua ke Allah hatta yaumal qiyamah sampai hari kiamat panapa perlona adua aki minta aki saporana tusana ten kula ajunan ke Allah amin amin Allahumma. Mangkana along polong ben para alim para ulama kula ben sampean mangken pakai lecen eje kaje thank you bu maki celep eje kaje thank you pak tuh sengkana luar biasa pak sengke bu jenujen agak mangken cen lecen duk leduk napa boleh tak ojen napa boleh ojen sana usah tak ojen ke pengajian ini kesengkan luar biasa apa-apa karena genjen cek rajen makanya tak langkung sepura orkes ben pengajian ini ketak pada terus mun ka pengajian sengkah mun ka orkes lebur kenceng alias tak sengkah. Nika mulai gelak mun pengajian kerja isyaraki. Deki malam pengajian itu lemah Pak Misnu. Sepekal hadirin para alim para ulama. Sepekal hadir Kiai Abdul Azim Hidir, Kiai Muhammad Rifai, Kiai Khori mulai gelak isyaraki. Keng sede tengah tele jam setengah sanga. Bahkan saya ngiring keadaan setuju ini kemun pengajian coba mun orkes siar lain benih seebudi isro keada siada soro nyurut anapa panggung tako rempak dari narambi anapa mi sengkalong polong ben para ulama masya Allah tore kula acerita sampai ke alam akhirat ini kemun along polong benreng alim luar biasa neng iyaman nih ke pak bu beda orang butuh terus yang ki terus beda orang meler iyaman mate tapi alhamdulillah kuburna epa polong ben kuburna para alim para ulama sampun penem dapak ke alam kubur jaring lemeler dapak ke kubur bi malaikat etanya agin marabbuka siapa pangeran namben ternyata tak to aja gua pak debuna Rasulullah orang nikamun mate tanpa iman bi lebih orang kafir mate depak ka kubur bila etanya yakin bi malaikat tak kira tahu aja wab demun Rasulullah karo angang bu jadi orang ni kebun mati tanpa iman bila lebih orang kafir bila etanya yakin kubur marabbuka tak kira tahu aja wab karo angang ha iko marabbuka ha malaikat tak pilih kasih tak milih kiai, tak milih pejabat, tak milih soki, mun lah tak tahu jawab petebuk. Engki pak? Jawab engki? Siapa bu?
soalnya tak langkung. Polisi akhirat ben polisi dunia lain. Polisi akhirat dia tak bisa jogo, sogo tak bisa bu. Tapi sampean pola nyoba aku laku. Bila dapat ke kubur terjagi bi malaikat. Marabbuka, siapa pangeran nemben? Pangucap sampean, cek nyatanyaan malaikat. Bini gula kiratin kalak bi sampean. Malaikat tak lebur ke cewek bu. Ingki malaikat ni tak bisa isogo, tak bisa iberi PC, tak bisa pak. Kan manggana malaikat ni tak lebur ke dunia, tak lebur ke PC. Kan tak ada cara tanah malaikat ngalak PC. Kamu beda malaikat selingkuh ada. Pola beda cara tanah nang karang nangkah malaikat maut ngecok sanyu ada. Lain buat polisi akhirat. Mun polisi akhirat pakai sepeda bolongan kor beda 500.000 nah lolos. Geluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ingki. Sampun ada pak kakopur karena tak tahu ajawab bi malaikat langsung petebu. Sampai kolto kolam malaikat panika keder kunjek sampai depak de kakopurna para alim para ulama sehingga para alim para ulama itu tak bisa istirahat kala ben tenang. Keder kolto kolam malaikat. Akhirnya beda ulama reng alim panika alongku kakopurna reng seperapan esik sabi malaikat. Pada bureng alim panika malaikat ambu sampian cek kolto kolan kanto. Apa napa coba malaikat ada bureng alim panik gula sakancaan tak bisa istirahat kala ben tenang gara-gara kolto kola panjenengan panik kunjek keder sampai para alim para ulama sakancaan panik tak bisa istirahat kala ben tenang ambu cek kolto kolan kanto. Ada bu malaikat tak langkong jen gula keng epakon Allah aja wab reng alim pan ingki jen gula uning ce ajunan epakon Allah tapi ngiring matur ke Allah. Akhirah malaikat kento matur ke Allah panapa cebuna Allah iya malaikat ambu orang dia cek siksa sabab barokana para alim para ulama. Alhamdulillah jadi along polong ben para alim para ulama itu luar biasa. Makanya ten kula ajunan malam semakin along polong ben orang-orang bagus ben para alim para ulama mantermu ke kenge ngabarokah epon manter apolo ngapagi sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak para ibu malam semakin pengajian kain itu dalam rangka walimatul urus salah metan mantan antara Khairul Razi bin Hasifah ingki bener ingki gula sekejap saos estona gula makin keng jeng aja kondisi badan parapan cetak sehat tah keng tako andi otang ke umat tako Arab bi orang karang nangkah ejek aja. Jadi umpama gula sekejap semangkin tak apa-apa. Tinggi pak, tikel makeda pandek kormaso. Makelan ceng mun lelot kan dek parlona. Allahumma sholli ala Muhammad. Debuna Rasulullah man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Orang seanikah karena Allah akabin karena Allah debuna Rasulullah faqad istahaqqa wilayatullah maka ungku berhak kangkui ngaule ridhoan Allah. Orang seanika karena Allah benih karena apa-apa mangkana orang gak dinto menabi abi niyah kau tu tahu kan niatah
Panapa niat tak abini, panapa niat tak keluarga. Soalnya semakin ni kebanyak orang ni kan pakai abini tak tahu kan niat tak. Are ibu selawat wa kadang landi kompoi, kadang tak tahu kan niat tak abini. Ting tanya aki abini pak, engki kiai. Nah apa mi abini? Nyaman kiai. Bener, bener. Banyak alasan nyaman. Makanya debun Rasulullah orang itu mun abini karo niat nyaman, iya karo oleh nyaman. Mun karo niat seneng, iya karo oleh seneng, tak oleh kenceren. Sedangkan ibadah itu tergantung niat. Sajen bagus niat, sajen bagus kencerna, sajen raja kencerna, sajen tepak niat, sajen mulja lakona mun tepak niata. Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka ta'ala komun niat tepak pak kenceran raja bi Allah. Contoh beda setong cerita orang Bani Israel nikah odi etunya odin tak pati ibadah pak, sabiasa ibadah tahajud tak toman atahajud wirid biasa, tapi sampun dapat kalam akhirat pamulja bi Allah, polong ban para alim, para ulama, para aulia mulja dapat ke akhirat. Sampai aben kita tak percaya engkau mi mulja de iya idi ma oleh kamulja ria jarang sengkok selama odi nang alam dunya tak pati ibadah ke Allah dimma oleh akhir matur ke Allah pak. Ya Allah ya Rabb, abdina selama odi alam dunya tak pati ibadah dak keajunan Gusti, tapi sampun dapat ke alam akhirat pamulja sareng ajunan polong ban para alim, para ulama, para aulia ika dimma oleh ka ento Gusti tako abdina keng salah kenengan ijawab bi Allah enja emban beni keng salah tempat. Coba ke ngai debun Allah emban ki odin itunya toman ajelenan lebet nang setong kampung, pas orang kampung dia laib kelaparan ben ngabesaki tak teke akhiram ben lebet nang setong gunung ben pas matur kasengkok debun Allah ya Allah jak saking gunung kaito bi ajunan pateci emas, pas emas saya parengaki ke abdina maka emas kaito bi abdina itu umana ka orang-orang sekelaparan selaip ingat bentebun Allah engki ingat lah niat tamban dia bi sengkok terima mangka nemben bi sengkok ibri kenceran pada ben asodako emas sagunung. Alhamdulillah karena niat tepak tak asodako, tapi karena niat tepak di Allah paling kenceran seluar biasa. Makanya tak langkung ibadah ni ka patepak niat agak abini patau niat tah agak lek khairul razi ni patepak niat terus makanya debun Rasulullah orang seanikah karena Allah ben manikah karena Allah khairul razi anika ikhlas karena Allah Pak Misnu manika potoh karena Allah maka debun Rasulullah ongku berhak kaangkui ngaule ridho Allah. Semakin pertanyaan panapa sih maksud anika karena Allah sekocak naka halillah anika karena Allah kuadu remah tafsirin bi ulama se maksud anika karena Allah pertama niat ittiba de ka Rasulullah niat ngiring lampanah Rasulullah iki Pak
apa napa Rasulullah ke into anika Rasulullah araji bahkan debun Rasulullah setanda abini setak lebur ke perkawinan dia falaisa minni debun Rasulullah beni tanggolongan sampai Rasulullah madebu sabak cuba na orang nikah pak sabak cuba na orang mun mate nah mate edelem kabedeen bujang sabak cuba na orang laki mun mate edelem kabedeen tandi bini bahkan sampai ede buaki orang remun tandi bini perengesetan mangkana abini pak ngocak orang karang nangka lastare kiai keng mate abini pole pak iki mun reng lake bini mate abini pole mun reng bini lake mate tak alake pole jen bagus mun reng lake bagusen abini pole ngocak reng lake karang nangka punten kiai abdina tak abini ya pole karena abdina setia kabini semate tak langkong mun bedereng lake tak abini pole bini namate nika beni setia gendeng tak langkong sepura gendeng apa orang lake kayak itu pak bini mate pas abini pole kor pada masuk swarga maka ku laku kapi bekal apolong neng swarga amin amin di sampian bini namate pas abini pole kor pada masuk swarga apolong ku laku neng swarga abid mate pole abini pole kor pada masuk swarga apolong kapi ku laku swarga mun reng bini lain bu anapa gula mi ngocak reng bini laki mate bagusan tak laki pole apa napa ku laku ya akhirat penikah beda orang bini mulja luar biasa sampai masuk swarga tepak bingking Rasulullah pasera orang bini selake namate tak alake pole geng melarat ya mondeng bini karang nakau laki mate kita ada pak ada pak kaido lau kapuru senyari agente beda tade ikan mau ringa anapa mita ala ke pole terutama dua alasan pertama dari setia kalake tero apolo nggak sampai ke akhirat pola na orang bini ini kamu laki mate pas alake pole maki pada masuk swarga tak apolong ben laki se pertama tapi apolong ben laki se nomor dua jadi tak apolong ben laki se pertama sampian mun alake pole jadi tero apolong nggak sampai ke akhirat makanya reng laki ni kamu adua ke Allah patepak doa nah derem mun adua ya Allah abdina bini mun pada tuli mate bini pamate kada Gusti gula toman abahas pahajawab ibu bagian ni bini mun sapani kakeng tak ni sedekah sebini mun itu akimat kada justru dari niser dari cinta dari sayang tero apolo nggak sampai ke swarga polan mun pas selake mate kada sampian alake pole tak apolong ben lake si pertama tapi apolong ben lake si nomor dua mun apen tak cinta reng laki ni bu tak langkong bu sampean cek pegeler sangka mun apen tak cinta reng laki reka bini ben ke anak cintaan ke bini serius rebu lah tanya aki sampean mun tak percaya coba lah bukti aki reng laki nikah umpama alakoh mari alako mule ke Roma debak ke Roma anak itemu yemben tatang ke bunga reng laki ya
kalangkong le tang anak yang cu. Tapi coba ring laki mulai ke Roma, depak ke Roma pas bini nak itemu yempen tatangke. Benih bunga acara pak, tinggi pak. Berarti cintaan ke bini kelurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetih saya maksud lillahi ta'ala karena Allah engki panika niat ittiba dak ka Rasulullah ngiring lampana Rasulullah. Dadi senga lek khairul razi sampian araji petepak niat ngiring lampan Rasulullah. Tuh terakhir pesambu nikah. Abu gula king jeung aja maken bu. Sampian mun ko orang ngunceng pole mayu. Amin. Amin. Menterki ketemu na pole. Amin Allahumma. Dua, panapa saya maksud anika karena Allah. Se nomor dua, engki kak dinto aniat masalamat abe dari perkara haram. Jadi anika karena Allah nomor dua masalamat abe dari perkara haram, masalamat abe dari syaitan. Dek remah nih, insya Allah teretan Fakhrul Razi mungkin selamat dari perkara haram, masalah kaureng bini. Anapa senikah? Mangken lek Fakhrul lek Khairul Razi nika ampun andi tambuh. Thank you. Jangan ketemuan ben orang bini lek Khairul Razi tero mulai karo male eroma bedhasifah. Selamat dari perkara haram. Contoh umpama laku lek Khairul Razi intar ke pasar Duko utawa ke pasar Ampunten. Pas ketemuan ben orang bini ratin tero lek Khairul Razi mulele eroma bedhasifah. Nika bulan di bini. Tapi mun tak di bini. Entar ka pasar ketemuan bendeng bini pas tero make mule karoma apa sih kebe tampuh. Apa marah? Jareng tandi bini. Mulandi bini landi hasifah lek Khairul Razi gampang mule karoma abi eroma bedhasifah. Ngocak lek Khairul Razi aduh kiai cetak pade kiai lek hasifah ben se pasar tak pada dalam lek Razi ratinan se pasar kiai talangkong pak reng bini penikah karo abesna se tak pada kula sering matur ting pengajian secara pandangan mata bede ratin bede coba tapi tak langkong make ratin coba rasana pade reng bini ratin coba kenton pada beceng bu bahkan kadang becengan si ratin thank you bu ratin coba Arya karo abesna lain rasana pade pada benase pote benase tenggeng sabrengnya nih kan tuh ki benase pote benase sabreng arwah abesna lain keng bila ikakan depak katabu pada kenyang bahkan nyamanan se sabreng kenyang serak. Thank you. Kelura Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pada ben bini ratin coba bede nase pote se sabreng pada depak katabu roa karo piteuna mun se pote rek kakana lembu make tak aqua tak ngangkui gengan tak perden de iya keng lekas lapar ngakan ki aku mun se potere andek narek lapar pole usah ngakan pole de iya mun se sabreng
Ari kakan melarat. Munte kuain gempang peledin keng mun kadung masuk ka tabu kenyang ngasera ngakan ki aku maghrib ki kenyang ireng bini deh iya mun radin lekas lapar ki aku ngakan rek narek usah ngakan pole mun bek coba kadang gen sabulan de apa Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngikir-pikir nyamanan sejuba gelu. Terus pada ben andi laki kamango andi laki genteng ben bek cuba ango cuba anak pareng bini dia mun laki na cuba tenang mun laki na genteng pas soki aduh tak nyaman neng rek bini tamburuan mulolo entar ka pasar lambat sokoni laposang lerekan abini pole kapan dateng selake leto kare tapi mun mbok coba lagi celeng mulos umpam salah ala celeng mbok coba ki miskin tenang ring bini dia entar ka pasar ajen cikol 10 datang kol 12 kita datang nyaman tedung ring bini siapa sing ngalah cecek juban mak pole ring bini seterojo tindatin takok thank you le mangken artena pasera orang bini ratin pasera orang bini coba sepurah ratin tak ratina orang bini kento bu pak beni iokor dari muah beni iokor dari ratin muah beni iokor dari mulus sekolek beni iokor dari bagus sepotongan ratin tak ratina orang bini pertama olatin dari ibadah nomor 2 olatin dari akhlak ini ke orang bini jadi orang bini ini ke pertama abes dari ibadah mun sholat tak bagus tahajud tak bagus akhlak tak bagus lambe tak ceremi ini ke berarti ratin tinggi make muana biasa potongan biasa tapi ibadah sepa wirid sepa Al-Qur'an istiqomah ari berarti ratin 2 akhlak kalake abukte kalake tak bengal kalake tak ceremi kareng tuah tak bengal kata tangke bagus nika berarti reng bini ratin tapi pakelar orang bini ini kamu wana mulus potong nasepa keng bengal kalakena ceremi kalakena ibadah na tak bagus akhlak coba ini kebeniratin berarti reng bini coba tak langkong bu reng laki ini ke pertama ke bini beni ngabes potongan ben muah iki reng laki ini mau ngabes bini apa teh luar biasa bagus kalakena reng laki ini kecintana luar biasa ke bini makanya sampai berdeca-ocaan bukan cinta yang membawa bukan cantik yang membawa cinta tapi cinta yang membawa cantik paham benih ratin sengi cinta kareng laki tapi cinta ria sengi beratin alhamdulillah mun labi ni toro oca ibadah sepak seneng lakir acelenan sekecil laka buru semulia apa kerong ka bini tapi mun bini ceremi tak langkong kadang reng laki mulia karo mari sengkah kadang mulia karo magen ngabes bubungan lah sosareng laki arapa bini ne ceremi Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sebeten kaula muljaki jadi suwarkena orang bini ini kebedeneng elake telok bu pertama suwarkena
anak bedeneng orang tua, suar kena santri bedeneng guru, suar kena bini bedeneng laki. Pertama suar kena anak bedeneng orang tua. Terus akhir soal anak gitu tanpa ridon orang tua tak kira oleh ridon Allah, tapi mula oleh ridon orang tua maka bakal oleh ridon Allah. Jadi mula tak oleh ridon orang tua pakelar abu gelubuk tak kira masuk surga anak menikah. Tung dua ridon suar kena santri bedeneng guru. Mula tahu le ridon guru lah pekelar ada remabe tak kira masuk surga. Nomor dua, nomor telo suarga nabi nih bedeneng laki. Saya bu pada ben hasifah suarga hasifah bedeneng khairur razi. Sampai Allah pekelar tele celeng deh ini si tahajud. Quran lah tak buah mungkin bengal kalagena sampai selake tak ridho kesampian sampai tek sapora sampai mati na sampian tak kira masuk surga apa-apa tanpa ridon laki tak kira oleh ridon Allah. Makanya ring bini ini kapasekut minta sapora ke laki terus pesekut minta sapora ke laki. Mari sholat, mari wirid karo cabis, nyun pengapora ka. Bahkan coba ulama, bila bisa sampean mundung-andung, reng bini ni katero gempang ating lalahir, pen mari sholat nyun pengapora ka laki, acabis siom astana laki. Insya Allah lahir gempang. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Terus pasekut minta sapora ka laki, yereng laki makalah ibahas pani kecil ngalak nyaman na cibi pak. Tak ridho ka bini, are bede kenengena. Se tak ridho ka bini, artena mun se bini relakan la nyala. Polan kadang beda orang bini gus bagus, keng se laki tak depor. Bede tade. Bede tade mun si laki lah tak gena lah kon sebini bagus sampean deng laki mak kita ridho tak bisa pak area mundeng bini kelero pelan kadang deng laki ini kadang ngalak nyaman cibi bila nang daerah Sumenep mun abi ini areng laki apa setek kebo tinggi abu bon kebo kadang sampai harga 1 juta lencak arke segemi juta ben kasro ben guling lomari ben esena korose setelan tinggi sampai harga 1 juta keng bur tak le bureng laki Sumenep ya bila atelak ben ke ben ro ke boleh beda kula to mana taja be ke boleh pak obo iman kiai sekejute reng laki ngocak iman kaben keben reng bini kentak iman parosakap bibi reng laki abu reng bini iman mau imanan ben kaben keben mun tore reng bini rosak kan gara-gara reng laki pepe keltop oleh nesar kusar biar reng laki sosok ngalarbet iya oleh nakaki dia teh iler poler salah thank you manan ben keben kulo to mana tanya kau orang bini bu sampian kaben keben ben kasoso nakamal iman bu imanan kasoso kiai mun ben keben lomari beret ecet anyar boleh thank you korse rosak bisa ibu cek mun soso ngelarbet ibu cek ada remeg ya thank you ibri kotang seret aplir nyet katas ibri kotang lorge los dung kabebe are gara-gara are laki
Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lemangken mantan dua Khairul Razi bin Hasifah lah biasa mun laki bini ke beda tokar biasa beni karo sampian mula maki kiai beda tokar bodoh bodoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi mun atokar cek sampai pakai ding kaureng bi lebih kaureng tuah kamat tuah de iya dia ka atokar mun beda mat tuah ambu gelu beda mat tuah de iya ting mat tuah na untur atokar boleh lah biasa tokar palapa tokar maki kiai beda tokar cela pereng apolong mesti akolot tak tengki tapi cek pas sampai bela. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal pikir tokar laki bini seneng atokar tila beres wa lebihan ben mantan anyar jadi tokar repalapa tila akor seneng asar kudu sereta selain cating beratokar thank you Bu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa aki ke Allah selake mantermu ke tiap orang laki sesoleh sebini mantermu ke tiap orang bini soleha sehingga noronaki turunan solehin soleha bila lebih hasifan ni ke doa aki ke Allah manter tiap orang bini soleha pola na apa nak foto ni tergantung reng bini tergantung embu kadang mengkor selake coba kor sebini bagus nak foto bekal mulut je Bu engki anapa reng bini ni kapacetaan belenatan bedeneng orang bini mun pacetaan napa bereng saya cetak mas ngala kapacetaan mun pacetaan loros saya cetak loros mun pacetaan bilu saya cetak bilu artena mun embu bagus anak bekal bagus tapi mun embu coba anak kobeter coba jadi mun embu remeleng anak meler mun embu ceremi anak ceromu dia Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aki selake teti orang laki soleh sebini teti orang bini soleha sehingga noronakin toronan solehin solehat amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat mungkin gak dinto sebisa sampai aki mentermu ke banyak barokah ben manfaatah seporan tako pemator paneka cara kalacer penyinggung dek kaparajunan nyon sepora dan kula tak niat nyinggung mentermu ke teti ilmu sebarokah ben manfaat tapereng ben hidayah dari Gusti Allah saya coba pas bagus saya tak bener pas bener asal saya bengal kalake pas atoat kalakena saya cerek bisa lampe amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja anyuna pangapurah orang berlebinah mantermu ke tetiak ilmu barokah ben manfaat ben tapereng ben pangapurana Allah amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nurullah. Ya Nurun Nur. Ya Muntabirul Umur. Balligh anna sayyidina Muhammadan tahiyatan wa salama. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف ويا صاحب كل فريد يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم من لا يحتاج إلى بيان والتفسير
حاجاتنا إليك كثير أنت عليم بها بصير. اللهم اجمع بين العروسين في الخير والطيب الكثير إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارزقهما رزقا حلالا طيبا مباركا واجعل أولادهما أولادا صالحين العابدين الصابرين المحققين من حملة القرآن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم خل عنا وطائق الشهوات الموانئ واكشف عنا حجب الأغلقوات حيزنا في فضاء أحديتك الواسع. علمنا من لدنك علما لا يدرك بغوض الفكر وإلقاء المسامع. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.